ke salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ke ba kungo kene malion ka awfu malikono malikoka la debo tv flabo abono ka bela jele fo ka bela jele wala nyando ka fa awye assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu anduna sankura mun kono no ye farafi sankura ya sank here ala ka di animalien de bela de ma ala ka di ani farafi de bela jele ma façon ala ka ja façon ala ka ja ala ka façon ala ka jo ba ojo malion keba kungo kene an sigila kan ani keba ko an nana baro ke keba kungo kan no ye keba yere femi be keba kibara jume be keba mone be yananga do kibara kono ambe foli di ambal makema aka foli la sawma an fleba ok o bela jere shu ne sori be ma da wone m 5 coordinateur keba na foli be bela jere kuma ya fo chuko ala ka sankura ala ka ke san sam jara sam be ja kosobe an bela jere nga here chama sra ko ala ka hina nga bobo ga tola ala ka yafa kuma donc ok a bela jere sori dabo ka kibara me anaka do ka fale sori dabo e ka bo kemba M5 coordinateur do fana M5 ni jebulu mi keleke yelema koso ni yelema kan ka ke sori dabo yere kan ka so yelema ma ne kan ka so yelema ma malien de bela jele kan ka so yelema ma chen kan ala ko sira do ankoro sori dabo amna na baro ke kemba ngo kan no e kemba sanugo e nga yananga do o kibara kono anya me ka fo ko shino dagale mawdala kemba shino kembe kata kololo dugu siga awdala kemba munde be sori bolo kan lase an labe bako ma kemba yere ngo kan ok oro kuma jara en kosobe chinois be kemba depuis 2017 donc depuis buga na don on commencé à wuli ka sega keleke pour que on a sega chia en euro la parce que amaro mo munu do buga barake chom na barate environnement arrangé barate kemba ga don arrangé mais depuis 2017 faut 6 ans kelebe ga ke dor buga fra chinois kangata tout récemment il y a ministre sababora bomoko kata pour que sega chinois déloger ka bo bakono parce que be kenema Gérengana la mais ka bakono na o de tieni funga bon cause parce que grâce à ka baw géré donc le ministre sabatara pour que ka se ka ou gain ka baw lien na lien munu be nako c'est très important mais nyaba la ministre taradron chino nanu réinstaller tout en réalité ne be jigi ken ba autorité la doni parce que ne environnement tiena précisément ne ken ba era jigo bana ken ba ka don be balo chogodi ken ba do be sigi ken ba golo kan chogodi donc ambo au cours de la folo un environnement be ga détruit avec détruit dongo do be ga faraka ambe te folo maléon o yere ame anga jamana sigile do femba nani minka o femba folo folo o sene flana o bagange sabana o moni ma ni ko sigi kajja folo folo be fem folo folo min nyini o eji no chena sigi chena no chena fembe de chena ka foko ma bo wali jamana ma wore be bo kana sigi an faso kono kana o ji kono cheka di an mo ma fama o duma an feya sharia ba an feya o luti se ka kuma ola an be fengo kundo nga amena sori amaba o koma ko fana ko shino o dorante an balma o no e burkina bo no ba fama ko moshiu o lu fana sigile me ko lu fana keme ka kololo ta ka kemba du ko lo segere ame fengo kololo e fana ok nyana ngate me shino ga rokan me point do sulen en réalité chinois ou nana am se ka fo armu ne bubolo en terrain kam parce que an yu ka gardouiller mais là bo prévu be di RMA mais le tout bubolo marfo ere bubolo chinois ere be tenne do ken wa bubolo sans fin donc o e fin folo femu ere be population ere terrorisée parce que e ga armée na fora o ga tendo sur le terrain mo woro be ga tendo tuguni sur terrain o ma ga problème an militant do be no no rubla la nyona fo marfa e sera doma ko sana o yanga jeune flamme ko fene do kasola un chinois ko problème kelena ala ke otigi bora 2 semaines après trop petini restara donc en bon niveau là c'est on met insécurité kono environnement be ga tien tugo mi am insécurité fene kono cassé ni niveau ma donc ko fa no mo shu fene ka ko mo shu ka problème environnemental de wol be ga barake ni slandir de produit dodo produit mu aga jukum foka damateme donc wol be na dingere tige no dingere tige c'est sans we produit nun kala ko ka sanu utiliser
donc u bɛ tila ka taga dingɛ ni produit nin to yen an ka baganw bɛ n'o fana min baganw bɛɛ bɛ sa i bɛ se ka photo dɔw sɔrɔ kɔfɛ ni an tilala émission na i b'a ye baganw dadalen salen bɛ produit ninnu kɛrɛfɛla la ni bagan fɛn fɛn u yɛrɛ ka fɔ la n'a bɔra sɛ dɔrɔn na misi wo saga wo ba wo bagan fɛn fɛn mana min o bɛ sa donc ala k'an kisi denmisɛnnin minnu tɛ a dɔn k'a fɔ produit bɛ o ji nin na denmisɛnninw taara kungo kɔnɔ minɔgɔ b'u la n'olu taara ji in fana min ko parce que minɔgɔ b'u la donc o dɛsɛ kelen de don an b'o kɔni c'est vraiment an bɛ insécurité totale de kɔnɔ Kɛɲɛba mara kɔnɔ i komi an bɛ cogo min na bi. o kuma maliyɛnw aw ɲɛ b'a la nin tɛ ka kɛ faso wɛrɛ la a bɛ ka kɛ Bamaliba kɔnɔ Bamaliba yɔrɔ jumɛn Bamaliba dugu dɔ ye n'a m'a fɔ o ma ko Kɛɲɛba Kɛɲɛba b'i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn a b'i yɛrɛ sɔrɔ Kayi région fɛ Kayi bɛ Mali fɛ o kuma maliyɛnw nin ko in a y'a makari ko lajɛ maa min ka sɛnɛkɛ dugukolo mana tiɲɛ ka tila k'i ka mɔnikɛ ji k'o tiɲɛ k'o fara o kan sigikun jumɛn b'i la o dugu kɔnɔ anw kɛmɛ k'an ka armée kɛ armée maliyɛn kelen ye fa kelen ba kelen dunanw de bɛ na ka n'u ka mɔgɔw sigi an ka dugukolo sanfɛ k'u yɛrɛ ka teni tila k'a d'u la k'u ka mɛlɛtiw d'u ma k'u ka marifaw d'u ma an ka polisiw bɛ yen an ka gendarmew bɛ yen an ka garde nationalew bɛ yen an ka sɔrɔsiw bɛ yen karisa nin kɔni ye ka nin dan tɛ ka nin tigɛ i la dɛ ma fɛn y'i la nin y'o de ye maliyɛnw an bɛɛ lajɛlen ye nin témoin ye nin bɛ ka kɛ Kɛɲɛba de ye an kɔrɔ yan o kuma ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen wele ka na nin seereya ma ka nin maliyɛn bɛɛ lajɛlen wele ka na nin kuma in ma ni maa kan ka nin fɛn kan ka kɛ nin kungo ye an kan ka nin ta k'a kan kungo ye sabu Kɛɲɛbakaw bɛ degun min kɔnɔ bi n'i ka sɛnɛkɛyɔrɔ tiɲɛna ka mɔnikɛ ji tiɲɛ ne ma sigi kun ye o dugu la sabu dugu o dugu bɛ ni ji t'a kɔnɔ sɛnɛkɛyɔrɔ t'a kɔnɔ o dugu kɔni de tɔgɔ ko walawala ala k'an n'o cɛ janya o kuma ka autorité malienne wele halisa u ye layiru min d'anw ma k'a fɔ k'u b'anw lakana su ani tile anw n'an bolofɛn kelen kelenna bɛɛ lajɛlen anw bolofɛn dɔ y'an ka sɛnɛkɛ dugukolo ye anw bolofɛn dɔ y'an ka mɔnikɛ jiw ye anw bolofɛn dɔ y'an ka sigiyɔrɔw ye an ka kalankɛyɔrɔw ye u ka bɔ ka taa nin yɔrɔ in ko in laɲini k'a dɔn ka ɲɛ mun de bɛ yen sabu n'i bɔra k'a fɔ k'i bɛ siniwaw ka visa kelen ɲini a bɛ kɛ i n'a fɔ i b'i la ala la ɲini na o kuma k'a f'u ye halisa an jigi b'an ka autorités kan an jigi ma tigɛ ani Kɛɲɛbakaw de bɛ ɲɔgɔn bolo halisa baro kan Kɛɲɛba kungo kɛnɛ kan an bɛ na sori an b'a tila ɲɔgɔn na halisa sori o bɔlen kɔfɛ kɔsani na an y'a mɛn k'a ka bɔli dɔ senfɛ ko u y'a ka ɲɛmaa dɔ minɛ n'o ye Alu Jalo ye wasatɔn ɲɛmɔgɔ ko k'a bila ka taa kaso la an bɛ fɛ k'a dɔn mun de nana n'o ye u ka laɲini yɛrɛ kun ye mun de ye o kɔ kɔrɔ. Ok toujours an bɛ dugawu de kɛ ala ka sababu ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen ye. Alu Jalo t'a dɔn a kɛra dusukasiba ye ma parce que an ni mouvement dɔw bɛ jɛ la ni o ye Kayi jigi sɛmɛ o ye association dɔw don Kayi mara kɔnɔ association caman farala ɲɔgɔn kan donc association caman farala ɲɔgɔn kan a représentant bɛ duguba naani na fɔlɔ o ye wasatɔn ye Kɛɲɛba filanan o ye Kayi jigi sɛmɛ o ye Kayi yɛrɛ ye sabanan o ye Jamu association dɔ bɛ yen nɔ naaninan o ye Sadula association dɔ bɛ yen donc nin don nin délégation bɛɛ kun nana Kɛɲɛba pour que an bɛ se ka meeting ba kɛ donc ala y'a kɛ minɛli yɛrɛ sɔrɔla min fɛ ko alu ni dɔ de kun kɛlɛla donc a mɛnna mais alu kun tɛ Kɛɲɛba alu kun bɛ Bamakɔ yan donc a taara ka bɛn ni nin délégation ba in ni nin meeting ba in fana organisé parce que a don an bɛ se k'a fɔ Kɛɲɛba 12 communes mɔgɔ bɛɛ dɔ kun bɛ kɛnɛ kan ka fara dunan minnu nana donc alu ni a ka dunan bɛ ka taa mɔgɔbaw fo i b'a dɔn ni dunan nana dugu la ka taa mɔgɔbaw fo o ye laada ye voilà donc a taara u taara commandant fo u bɔra commandant fɛ yen ka se dugutigi ka soda la dɔrɔn tentigiw nana ka n'o mobili jɔ donc u ye alu kɔndi ka taa n'a ye commissariat comme a kɛra dugutigi ka soda la donc an ka mɔgɔw ko dugutigi ka bɔ ka taa delili kɛ au moins alu ka se ka taa meeting kɛ donc dugutigi a ka conseil dɔ bila ka taa commissaire ko ko non k'ale ma mɔgɔ bila ka na alu minɛ ko procureur yɛrɛ de ye mandat da alu kan k'a sɔrɔla mun fɛ fɛnɛ k'a ni dɔ kun kɛlɛla donc ala y'a kɛ an b'o dusukasi la dusukasi en même temps erion fɛnɛ kun don sarakabɔ don parce que an ka petini dɔ fɛnɛ kun minɛna ka bila kaso la n'o ye Abubakari Salikado o bɔra kaso la dɔrɔn 2 semaines ala y'o ka kalifa minɛ a la donc ale fɛnɛ ko ye wasatɔn président ye Kɛɲɛba commune dɔ bɛ yen nɔ ko Jalafara ale ko ye wasatɔn président ye u yɛrɛ ko kan bana in bɔra kaso kɔnɔ mais en réalité mun bɔra a bɔra kaso kɔnɔ dɔrɔn 2 semaines a banna donc an b'o sarakabɔ kɛnɛ de la nin fɛnɛ nana kɛ c'est comme an ta bɛ ka kɛ dusukasi fara dusukasi de kan ne bolo Kɛɲɛba bilama Kɛɲɛbakadenw kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma parce que mɔgɔ kana k'i fɛ mais i kan ka k'i yɛrɛ fɛ bi an bɛ ka yɛlɛ mɔgɔ dɔw la parce que k'olu bɛ bolo la an bolo k'olu de bɛ k'an ka intérêt an bala an ka intérêt la k'a sɔrɔ an yɛrɛ de dusu bɛ k'a bana an ka intérêt la n'i ka ji tiɲɛna
o tɛ mɔgɔ nɔ ye o yɛrɛ de nɔ ye parce que n'a tiɲɛn'i ɲɛna n'i ma se ka wuli ka jɔ je pense o yɛrɛ de nɔ ye i ka dugukolo fɛnɛ c'est la même chose i ka hakɛ bɛɛ minɛlen don i la mais toujours i bɛ ka jɔrɔ i dahirimɛ de la toujours i bɛ ka jɔrɔ i ka denbaya balo cogo de la et pourtant dugu in dun filɛ nin ye an minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ dugu in hɛrɛ a tɛ di an kelen ma ni ala ye hɛrɛ nɔgɔya ye dugu in hɛrɛ y'an bɛɛ lajɛlen ta de sutura environnement kan ka kɛ hɔrɔn bɛɛ lajɛlen ta ye bon bɛɛ lajɛlen fana sɔn bɛɛ kan i ka dugukolo fana makaran o kan ka kɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ka hakilina de i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i tɛ dunan ye mali dugukolo sanfɛ donc i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ jamana ka intérêt kɔni kana sɔn ka tiɲɛ i ɲɛna ne b'o welewelemada de kɛ au moins mɔgɔw ka se ka wuli kɛɲɛbagadenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma an ka confusion bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an ni faama tɛ kɛlɛ la an ni kɛɲɛbatɔn wɛrɛ tɛ kɛlɛ la mais an ni mɔgɔ dɔw de bɛ kɛlɛ la mɔgɔ minnu bɛ ka jɔrɔ u poche kɔnɔna la donc dusukasi b'an kan an ka mɔgɔ injustice bɛ yen an ka environnement bɛ ka tiɲɛ bon ni dɔw fana tilala ka jɔrɔ poche kɔnɔna la tuguni ka tila ka taa jamana tɔ coron donc an tɛ se k'an sigi k'o bɛɛ kɛtɔ la ye an b'o domaine de la an bɛ wagati min komi bi. ok maliyɛnw aw bɛɛ lajɛlen ye nin kumakan in mɛn min bɔra sori bɔra ka kumakan min fɛ bɛɛ lajɛlen y'a seere ye maliyɛnw foyi tɛ bɛn bɔ maa kelen ka sɔrɔ dugukolo sanfɛ sɔrɔ tɛ sabu maa kelen sɛgɛnbaatɔ 10 ni e kelen kɛla a sɔrɔbaatɔ ye tɔ 9 ni ala sɔnna ma dɛ n ko ten dɛ e y'a ta n'a ye don dɔ la e ye sɛgɛnbaatɔ in ta n'a ye don dɔ la sabu maa kelen sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye kɛɲɛbakaw de welelen don ka na bolo di ɲɔgɔn ma wasa kɛlɛ min bɛ ka kɛ a tɛ ka kɛ kɛɲɛbakaw dɔrɔn dɛ nin bɛ ka kɛ maliyɛn den kelen kelen n'a bɛɛ lajɛlen de sabu mali ye jamana de ye an bɛ furu ka taa ɲɔgɔn ka jamana kan mali ye jamana de ye an bɛ taama ka taa ɲɔgɔn ka yɔrɔ la ka taa bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ ka taa tɔnɔma ɲini kɛ ka segin ka na so o tuma ni dɔ ka yɔrɔ dɔ tiɲɛna a bɛ ko n'a fɔ e ta tiɲɛna ni dɔ ta binna a bɛ kɛ n'a fɔ e ta binna ka maliyɛn den bɛɛ wele nin yɔrɔ la an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan n'a fɔ cɛ kelen den ni muso kelen den ka kɛɲɛbakadenw dɛmɛ nin kɛlɛ in na sabu nin kɛlɛ in fasoko kɛlɛ don nin kɛlɛ in danbeko kɛlɛ don nin kɛlɛ in hɔrɔn ka kɛlɛ don ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen wele an ka se ka kɛɲɛbakadenw dɛmɛ nin na cogo min na u bɛ se k'u ka dugukolo ɲuman sɔrɔ cogo min na u bɛ se k'u ka ji ɲuman sɔrɔ cogo min na bana jugu ni fɛn jugu bɛ sɔrɔ ji ninnu fɛ walasa ala bɛ se ka an baden bɛɛ lajɛlen kisi o ma cogo min na o tuma an bɛ segin ka na halisa ka na sori ɲininka halisa kɛɲɛbako kungo la sabu bi nin ɲɛw de fɔ a ye nin ye kɛɲɛba kɛnɛ a sigi kɛnɛba kungo kɛnɛ a sigi ko fɔlɔ ye nin ye bi ni ala sɔnna ma an bɛna continuer a fɛ waati bɛɛ walasa a bɛ se ka kibaruya sɔrɔ cogo min na ka bɔ kɛɲɛba ka don da kibaruya jɛlen ka se Lagdebo TV filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma sori n bɛ segin ka n'i ma sori halisa n bɛ segin ka na chinois ninnu mun bɛnkan de b'u u ni an ka gouvernement cɛ ni gouvernement tɛ se ka wuli ka taa dankari ninnu na. En réalité ne b'a fɔ ko bɛnkan t'u ni Mali gouvernement cɛ mais u tigɛlen don kɛɲɛbagadenw de la ne yɛrɛ bolo dɛ u tigɛlen don kɛɲɛbagadenw de la parce que mɔgɔ tɛ sɔn ka ko min kɛ a fa du la n'a nan'o kɛ ka du kɔnɔ c'est que a ma fiyɛ de tɔn na voilà. kɛɲɛba filɛ nin ye kɛɲɛba kelen b'a ko mali ɲinalen don a kɔ o domaine fana bɛ yen o ni nin tɛ kelen ye n bɛna n da se o ma fitinin la première des choses kɛɲɛba de ye deuxième cercle ye mali bɛɛ donc kɛɲɛba filɛ jusqu'à nos jours courant tɛ kɛɲɛba kɛɲɛba deuxième cercle ye mali bɛɛ depuis mali indépendance ta dɛ après ba fila bɛ kɛɲɛba de kɛra cercle ye mais cercle dɔw bɛ yen nɔ courant b'u la ka ca ni san 25 ye mais fo bi courant tɛ kɛɲɛba donc o ye autorité malien jɔyɔrɔ ye filanan kɛɲɛba mine d'or 5 de bɛ kɛɲɛba mine d'or 5 la san kelen kɔnɔ kɛɲɛba bɛ se ka tɔni 30 ni kɔ bɔ sanu na mais jusqu'à présent courant tɛ kɛɲɛba bon an b'o dusukasi la an ka hakɛ caman gulonnen don an yɛrɛ bolo gouvernement ɲinalen don an kɔ an bɛ o dusukasi la n'a fɔra tuguni ko chinois ni mɔsiw fana bɛ ka tila ka taa nin kɛ o ma kɛ problème ye o de kɛ kɛɲɛbagadenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma an ka se ka kɛɲɛba fana bɔ bolo la kɛɲɛbagaden dɔw bɛ ka jɔrɔ u poche kɔnɔna la donc o de ko in bɛ problème ye parce que ne bin kɛr'i kan n'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'aw bɛnna a ka ca ala fɛ a bɛ se ka gɛlɛya a b'a ɲɔnti mais une fois que division bɛ yen farafarali bɛ yen a b'aw siri k'aw jɔnya la ne kɔni bolo ne ka base ye mun ye o ye kɛɲɛbagadenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma wasatɔn ko tɛ M5 ko tɛ bolofara ko foyi ko tɛ kɛɲɛbagadenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma an ka kɛɲɛba filɛ donc ala mana kɛ an ka environnement sauvera n'an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn farafara an ka ɲɔgɔn farafara mais o kɔni k'a sɔrɔ au moins an sera ka fɛn dɔ ɲɛ an faso ye o y'a sɔrɔ an sera ka fɛn dɔ ɲɛ an ka sigida ye voilà o de kɔni ye ne ka hakilina ye sinon mali ni autorité o ni chinois tɛ baara la mais kɛɲɛbagadenw de bɛ ka kɛɲɛba janfa sori i kana kuma tiɲɛ don bamananw ko ten de ko bolodenkɛnin kelen tɛ bɛlɛ ta a ye na n dɛmɛ n ka doni na o k'a sɔrɔ i yɛrɛ doni ta yan fan ɲuman ye i b'o fan fɛ bamananw ko jala bɛ bonya ni jala ye nka jala tɛ kunya ni jala ye ani ye nɔnɔ kɛnɛ siri dibi la cogo o cogo a t'a ɲɛ changer sori foyi tɛ bɛn bɔ bɛn de bɛ diɲɛ diya wa bɛn de ye diɲɛ taala ye bɛn ani sabali
maa n'i bɛ fɛ ka mara kɛ i bɛ sabali n'i bɛ fɛ ka diɲɛ jabɔ i bɛ sabali wa n'i kɛra dawulatigi foyi tɛ dawula in bɛ i bolo f'i ka sabali n'i kɛra dutigi foyi tɛ du in bɛ i bolo f'i ka sabali ka autorité malienne wele k'a fɔ ko Kɛɲɛba de ye cercle 2nan ye Mali bɛ depuis indépendance ta la ka na o ye bi ko o kɛra bolokɔfɛfɛn ye courant tɛ yen ji ɲuman t'u bolo foyi t'olu bolo ka na lajɛ bi ko olu o kuma ko olu hakilina taara k'a fɔ ko fɔ faso ɲinɛ n'olu kɔ ko o de kosɔn ni chinois ninnu ni dunan ninnu bɛ t'u sago k'u la o kuma ka autorité malienne wele halisa k'a fɔ u k'u kɔfilɛ ninnu ye fasodenw dɔw de ye ninnu ye maliyɛn dɔw de ye ninnu joli bɔra faso dɔw ninnu bɛnbakɛw joli bɔra faso in de ye walasa faso in bɛ se ka bi sɔrɔ an bɛɛ de bɛ fala an bɛɛ de bɛ bala ka taa Kayi ka taa bila Kidali maliyɛn den bɛ sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ ni yɔrɔ de bɛ faso in na wa bɛɛ ni hakɛ dɔ de ka kan o kuma k'a fɔ Kɛɲɛba ka denw ye foyi tɛ bɛn bɔ u ka ɲɔgɔn minɛ i n'a fɔ juruba kelen walasa Kɛɲɛba bɛ se ka bɔ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ cogo min na walasa Kɛɲɛba bɛ se ka bɔ nin binkanni wale in kɔnɔ cogo min na sabu n'i y'a ye sɔrɔ n ye ɲininka k'a fɔ ko munna chinois mun de bɛ chinois ni gouvernement cɛ ni gouvernement tɛ se ka taa dankari in na sabu dunan tɛ se ka na faso kɔnɔ ka na nin baara sugu in kɛ i faso kɔnɔ ka sɔrɔ a ma taa sara autorité dɔ la sigida bɛ yen o kama sabu n y'o de f'i ye ala kɛmɛ ka minisiriso sigilen don nin kama nin sigilen don transport kama nin sigilen don sanuko affaire kama o minisiriso bɛ yen u tɛ se ka taa fo u bɛ taa nin daga bilen ani nin tɔɔrɔ bilen sigi Kɛɲɛbakaw da la ka sɔrɔ ko minisiriso tɔ t'o kalama ni minisiriso tɔ t'a kalama Kɛɲɛbakaw kan ka wuli ka se u ka minisiriso ma ka taa fɔ Kɛɲɛba bɛ nin kɔlɔlɔ in de kɔnɔ bi Kɛɲɛba bɛ nin ɲani de kɔnɔ Kɛɲɛba bɛ nin tɔɔrɔ in de kɔnɔ sabu Kɛɲɛbakaw tɔɔrɔla o ɲani na fo ka t'o da minisiriso kan yali mɔgɔ wulila ka se minisiri ma ka taa da kulo kan wa. Je peux dire ministre kɔni b'a kalama parce que yanni ka kuma seni ma n y'a fɔ ko ministre 3 yɛrɛ taara fo site kan donc olu yɛrɛ taara u ɲɛ jɔ site la yɔrɔ kuma kɔni t'o kɔfɛ ministre 1 tɛ ministre 2 tɛ ministre 3 tɛ voilà u taara ka taa fo ka taa don ba kɔnɔ fo ka se ba mile la tellement gabugu bɛlɛ kelen don ka ba fa ministre yɛrɛ ɲininkali ko baji bɛ min a fɔra ɲɛna k'i jɔlen bɛ yɔrɔ min na yen de ye ba ye parce que chinois bɛ ka baara kɛ ba dawolo la u bɛ ka bɔgɔ ta ka bɔ ba dawolo la ka jigin ba kɔnɔ ka ji sama ka bɔ ba kɔnɔ k'u ka sanu kun donc bɔgɔ minnu bɛ ba dawolo o bɛɛ de bɛ ka jigin ba kɔnɔ donc olu bɛ ka baji sama ka bɔgɔ kɛ k'u remplacer donc ba gerinna fo ka tinti yɛlɛ ba sanfɛ an bɛ ka kuma minnu fɛnɛ fɔ ni mɔgɔ b'a la n bɛ tila k'a bɛɛ image d'i ma pour que i ka se k'a faamu voilà. ok maliyɛnw a ye nin mɛn ni Fuma Sirini danna don dɔ la chinois b'a fɔ k'olu bɛ Kɛɲɛba dugutigiya ɲini n'o de fɔ maa fila dunan ani dugule ni n'u fila kɛlɛla dunan Mali ye dunan bisimila jamana de ye nka ka na kɛ dunan yɛrɛ k'a fɔ dugule ma ko ma foyi y'i la o kɛla chinois ni Kɛɲɛbakaw ta ye o kuma ka famaw wele halisa n'u taara ka t'u ɲɛ da nin ba dingɛ ninnu kan olu dun sɔnna k'a fɔ ko anw ka mɔnikɛ yɔrɔ k'o ye faso jɔbɛrɛ dɔ ye n'o ye faso jɔbɛrɛ n'o ye tiɲɛ ye ni ba dingɛ gerenna mɔnikɛ yɔrɔ tɛ sɔrɔ ni ji tiɲɛna foyi tɛ ɲɛ tuguni ni ji tiɲɛna sigi tiɲɛna kɛnɛya tiɲɛna fɛn bɛɛ tiɲɛna k'u wele ka na nin yɔrɔ in ma halisa ni Kɛɲɛba kungo kɛnɛ de bɛ ɲɔgɔn na Kɛɲɛba ka Sori Dabo ka bɔ Kɛɲɛba ka na M5RP coordinateur don halisa n'a bɛ ɲɔgɔn na ɲininkali la ka taa o kuma Sori chinois bɛ nin bɛɛ lajɛlen la chinois yɛrɛ bɛ mun nafa de lase Kɛɲɛba ma ni Kɛɲɛbakaw dɛsɛlen don ka fara ɲɔgɔn kan ka se k'u kɛlɛ. En réalité i da sera kumaba de ma sisan parce que ne dugu bɛɛ jɛra ka mɔgɔ min kɛlɛ mɔgɔ kelen k'a fɔ ko bon ko o tigi tɛ taa o mɔgɔ kelen in minɛ o de ka fisa ni Kɛɲɛba ka den bɛɛ ye donc Kɛɲɛba b'o niveau de la Kɛɲɛba ka den halalaw bɛɛ lajɛlen wulilen don pour que ka se ka nin situation in kɛlɛ parce que 12 communes bɛɛ farala ɲɔgɔn kan pour que ka se ka nin situation in kɛlɛ mais mɔgɔ kelen-kelenninw de bɛ Kɛɲɛba yɛrɛ dugu kɔnɔ minnu bɛ ka don Kɛɲɛba ka denw n'u ka hɛrɛ cɛ parce que olu de ni chinois bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu de bɛ ka chinois bolo wari minɛ donc olu de fana ye Kɛɲɛba janfa pourquoi dugutigi dɔw b'a la jeunesse dɔw b'a la donc dugu min na dugutigi ni jeunesse ɲɛ tugulen don ka se nin bɛɛ niveau ma o dugudenw ta bɛ kɛ cogo di voilà donc olu de kumakan bɛ se sanfɛ an minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ bi an kumakan tɛ se sanfɛ an fana ka fanga ye aw de ye mɔgɔ minnu bɛ se k'an ka dusukasi dɔn an ye k'an dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ sinon Kɛɲɛba jafalen don Kɛɲɛba ka denw yɛrɛ de fɛ Kɛɲɛba jafalen don Kɛɲɛba ka denw de fɛ ne yɛrɛ min bɛ k'a kuma fɔ ne tɛ Kɛɲɛba ka den ye ne wolola Bamakɔ yan ka mɔ yan mais service de ye ne lase Kɛɲɛba pourquoi an jilajalen don a kɛlɛ la parce que n ka denbaya sigilen don Kɛɲɛba depuis 2014 asafurula depuis 2009 fo à nos jours n ka denbaya bɛ Kɛɲɛba an bɛ ka jiko kuma fɔ olu bɛ min o ji in de la an bɛ ka poison kuma fɔ k'a bɛ ka dugukolo tiɲɛ olu bɛɛ bɛ o dugu kelen de kan o de ye liti in kun ye sinon k'a fɔ ko Kɛɲɛba ko don Mali ko de don parce que ne yɛrɛ tɛ Kɛɲɛba ka den ye ok ayi i ye Kɛɲɛba ka den mɔgɔ min kɔni sigila yɔrɔ min na bamananw ko ten de
ma ta yɔrɔ tɛ maa la sigiyɔrɔ de bɛ maa la n'i sigila yɔrɔ min na i ye n'i sigiyɔrɔ ye o kuma maliyɛnw a ye nin kumakan in mɛn n'o de fɔ maa t'i faso yira n'i bolojugu ye n'i b'i faso yira n'i bolojugu ye i farala maa terejuguw kan finma tɛ maa terejugu ye jama tɛ maa terejugu ye ne kelen bɛ jama nin yɔrɔ dun e de ye maa terejugu ye o kuma bamananw aw ye nin kuma mɛn silamɛw aw ye nin kuma mɛn an ka autorités aw ye nin kuma mɛn mun de bɛ kɛɲɛbakaw ye tuguni mun de bɛ kɛɲɛba tuguni kɛɲɛbakaw ta kɛra ɲɛji ye kɛɲɛbakaw ta kɛra degun ye kɛɲɛbakaw ta kɛra kɔlɔlɔ ye munna wasa kɛɲɛba filɛ degun min kɔnɔ bi kɛɲɛba bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo di maliyɛnw aw ni aw de bɛ se k'o bɔ ka wuli k'o yira kɛɲɛbakaw la ka wuli k'o yira autorités la wasa dɛmɛ min b'an bolo k'o ta ka se kɛɲɛbakaw ma wasa siniwaw ni burukinabaw da o bɛ se ka bɔ kɛɲɛbakaw da la sabu sɛnɛ tɛ kɛ yɔrɔ min na o sɛnɛ tɔgɔ de ye ko kɔngɔbugu ji tɛ yɔrɔ min na o ji tɔgɔ de ye ko minɔgɔbugu o tuma ala k'an n'a bɛɛ lajɛlen kisi a ma n'i y'a min ɲɔgɔn na gɔngɔ juru la tɛ i sen fila bɛ dugu ma halisa alu ka na kuma na komi kurun sɛtɔla don siyan na mun wele madakan de b'e bolo ka se kɛɲɛbakaw ma ka bɔ kɛɲɛba ka don Kayi ka bɔ Kayi ka se Mali fan bɛɛ lajɛlen ma mun wele madakan de b'e bolo fo ka taa se an ka autorité ɲɛmaaba ma bi n'o ye Asimi Goyita ye. An b'a daminɛ kɛɲɛbakaw yɛrɛ la an b'a fɔ ko kɛɲɛbaka denw ka kɛɲɛba kanu u ka k'u yɛrɛ fɛ an b'a daminɛ o la fɔlɔ parce que mɔgɔninfin n'i ka tile bɛ i ka dayirimɛ ko ma don o don n'i sara i ka duko bannen de mais n'i ka tile bɛ jamana ko ma hali n'i tɛ yen i ka kɛwale dɔ bɛ sɔrɔ donc kɛɲɛbakadenw minnu bɛ Bamako kɛɲɛbakaden minnu bɛ diaspora la u k'u kɔfilɛ kɛɲɛba la parce que depuis liti in daminɛna fɛn dɔ ye n jigilatigɛ o ye kɛɲɛba autorité mɔgɔ kelen tɛ yen mun bɔra ka chinois ko kuma bɔ a da kɔnɔ hali une seule fois ko ne bɔra a kalama a bɛ se k'a kɛra dɛ mais n ma bɔ a kalama kɛɲɛbakaden damadɔni sara la mais jusqu'à nos jours an ma mairie ye k'a fɔ ko chinois bɛ tan ou bien kɛɲɛbakadenw bɛ tan u ma lumière kɛ ko la kɛɲɛbakadenw ka se k'u ta sira ye an ma préfet k'a kɛ an ma procureur k'a kɛ et pourtant an dun mɔgɔw bɛ olu de kumakan na au moins a bɛ se ka kɛ an bɛ ka liti kɛ an bolo k'a fɔ k'an jo b'a la k'a sɔrɔ an jo t'a la mais n'olu bɔra ka kuma an dusu bɛ suma mais nin ko in bɛɛ bɛ ka kɛ an ma kɛɲɛba autorité kelen depuis 2017 fan filɛ yɔrɔ min k'a fɔ ko kɛɲɛba bɛ tan ou bien a tɛ tan ou bien chinois bɛ tan chinois tɛ tan o bɛ k'an to yen an ka taa n'an yɛrɛ ye n'an ye kuma fililen fɔ u b'an minɛ ka taa an datugu i b'a fɔ ko ni jugu bɛ sigi la yɔrɔ ni mɔgɔ min n'a jugu bɛ sigi ja ye kɛlɛ kɔni ye a tɛ se ka sigi a fɔ k'aw tɛ kɛlɛ mais an n'an jugu de bɛ sigi la u bɛ fɛ dɔrɔn an ka yɛlɛ u sen kan u k'a fɔ ko u b'an pénaliser mais en réalité an kɔni tɛ liti ɲɛba dɔn de hali ni kɛɲɛbakaden halala tɛ tɔrɔ mɔgɔ kelen de ye kɛlɛ in bɛ kɛ fo n'a sɔrɔ o fana mɔgɔ kelen bɔra la ala yɛrɛ dun fana tɛ sɔn ka bɔ a la donc an bɛ foli kɛ ka se kɛɲɛbakaden bɛɛ ma o kɔfɛ an bɛ foli kɛ ka se ka région mɔgɔ minnu déplacera ka taa kɛɲɛba kuma fɔ fo kɛɲɛba ani Bamakɔ minnu déplacera ani aw minnu yɛrɛ bɛ k'an dɛmɛ a liti la ka fara an ka Sokɛli Mayiga kan n'o ye actuel premier ministre ye an yɛrɛ ka transition a tɔgɔ de comité stratégique président don donc an bɛ foli lase a ma kosɛbɛ an b'a dɔn mɔgɔ min don tiɲɛtigi don mɔgɔ min don a hakili bɛ jamana in na donc an bɛ toujours welema da de kɛ ka ɲɛsin ale ma fɔlɔ yan'an ka se Asimi ma u k'u kɔfilɛ kɛɲɛba la courant tɛ kɛɲɛba sira tɛ kɛɲɛba kɛɲɛbakadenw ka environnement bɛ ka tiɲɛ donc u k'u kɔfilɛ kɛɲɛba la u k'a dɔn ko kɛɲɛba ye Mali dɔ de ye parce que kɛɲɛba bɛ ka taa cogo min ni m'u farati révolution bɛ wuli kɛɲɛba mɔgɔ ma sigi ni mun ye donc yanni ka se o niveau ma an bɛ continuer an kɔni tɛ muru t'an bolo marifa t'an bolo en même temps an tɛ kɛlɛ fɛnɛ fɛ an bɛ continuer ka mɔgɔ la sensibiliser u kana na ko kɛ ni dusu u ka kɛ ni hakili ye mais mun bɛ hakili fɛnɛ ja o ye autorité k'i kɔfilɛ an na u k'a dɔn k'a fɔ an degunnen don donc an b'o kɔni foli lase en même temps Asimi fɛnɛ an bɛ ala deli fɛnɛ a k'i kɔfilɛ kɛɲɛba la kɛɲɛbakadenw degunnen don. ok Lac Debo filɛbagaw ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin kun ye kɛɲɛba kungo kɛnɛ ye jamukan min n'a bɛ kɛ Lac Debo fɛ juma o juma k'a lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fo maliyɛnden b'i yɛrɛ sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'an ka gouvernement fo gouvernement min sigilen bɛ bi walasa ka se ka faso in bɔ dingɛ kɔnɔ k'u fo k'u waleɲuman dɔn kɛɲɛbakaden b'i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Ajab TV filɛbagaw Lac Debo filɛbagaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a baarakɛla kelen kelenna bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a filɛbaga abonnés k'aw bɛɛ lajɛlen fo nin kun y'a balimakɛ mankan ye a n'a denkɛ Sarafo Dafidi Jara ka cɛni mankan don wassalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu ala ka faso in dɛmɛ faso in dɛmɛbagaw ala k'o dɛmɛ sɔli ala nabi